We start our lecture 4.2. Do you see what is in front of you right now? Sedap kan? Tengah-tengah lapar ni. Allah, nak tengok pula nasi lemak. Kan? Let's say you pergi satu kedai dan kedai kita minta nasi lemak, jadi dia hidang kita macam ni. Kita pun macam okay, tak apa. Kita bersyukur dan kita makan je. Betul tak? Kita macam jadi macam Mamat ni lah. Kita akan happy, but at the same time bila dapat ni kita macam okay lah, tak apa, kita makan. But what if kita pergi kedai satu lagi, kita minta nasi lemak, tiba-tiba dia bagi dalam bentuk kek nasi lemak. Ada udangnya dengan ada telurnya, dihias-hias begitu. Wow, rasa sangat special. Betul tak? Can you imagine harga nasi lemak yang sama, kita pergi satu kedai, dihidang macam dengan satu lagi dihidang macam wow, extravagant sangat, betul tak? Jadi bila kita dapat hidangan macam ni, kita akan rasa wah, bestnya, dan kita nak datang kedai ni lagi, betul tak? Begitulah juga dengan konsep kita pada lecture kita hari ni, which is topic 4.2. Okay, kita akan, at the end of the lesson, you'll be able to identify identifier, variable, constant, reserved word, data type, operator, expression, and going to look also operator precedence and associativity of operators. Okay, yang saya highlight warna kuning ni ibarat nasi lemak lah. Dia maksudnya bila kita ada semua benda ni dalam kita punya coding kita akan lebih extravagant, akan lagi efficient. Orang programmer lain pun akan berterima kasih dan akan pakai coding kita. Okay. So let's not waste any more time. We look on the first part, which is identifiers. What is identifiers? Identifiers are names of things or elements in a program. Sama macam kita semua ada nama kita, betul tak? Okay, dan identifiers ni ada 4. They consist of letters, digits, underscore, and dollar sign. Letters ni maksudnya huruf lah, A, B, C, D, E, F, G. Digit 1, 2, 3, 4, 5, underscore, and dollar sign. Things to note here, identifiers cannot begin with digit. Contoh nama you all. Ada tak mana-mana nama kita di atas muka bumi ni yang mula dengan number? Satu bin Ali. Macam tu. Ada tak? Tak ada. Betul tak? Kita semua letak pakai letter saja. Tapi kalau dalam konsep identifiers, dia tak boleh mula dengan digit. Tapi dia boleh mula selain pakai tiga yang ni. Maksudnya, identifiers can start with letters, underscore, dollar sign, but cannot with digit. Okay. Identifiers used for what? Used to represent elements such as variable, function, method, constant. Okay. Variable ni semua dah tahu, betul tak? Function ni maksudnya function satu kita punya coding nanti, method and constant. And things to note as well, identifiers is a case sensitive. Apa maksud dia? Dia sangat sensitif kepada small letters and capital letters. Meaning NUM, capital letters, is not the same as NUM, small letters. Even one letters, kalau you guna satu ni huruf besar, satu ni huruf kecil, dia akan anggap dua ni adalah dua benda yang berbeza. Begitulah komputer faham Okay. Dalam identifiers tadi kita tahu dia used to represent variables, constant, function and method, betul tak? Tapi hari ni kita akan tengok perbezaan di antara variables and constant. So, what is variables? Variables means that is a location in a computer memories that have a name which storing a value. So maksudnya, kalau kita permudahkan lagi definition ni, dia adalah sesuatu value di dalam memori komputer yang ada nama. Itulah variable. Dan variables ni must be declared with 2 things before it can be used. Data type and name. For example, double area. So you all kat sini dah familiar kan dengan cara coding. Okay, kita biasanya nak guna variables ni kena ada 2. Data type dengan name. On the other side, constant. Constant ni apa pula? Constant is a final variable. Dia adalah variable juga, tapi dia final. Apa maksud final ni? It means that value that cannot be changed throughout
your program atau during execution lah. Dan constant ni beza dengan variable, dia ada pertambahan 2 gitu, iaitu keyword final dengan dia kena ada satu value dia. Okay, so it must be declared with data type, name and value before it can be used. For example here, final double pi equals to 3.142. Okay, things to note here is identifiers must be written in all uppercase letter. Ini memang dah jadi amalan programmers dari sejak azali lagi. Kalau kita nak buat sesuatu constant, kita kena pakai semuanya huruf besar. Kenapa? Supaya dia enhance program readability. So, bila programmer lain baca you punya program, dia tahu dah, oh okay, ini adalah constant. Okay, macam mana nak bezakan constant dengan variable biasa? Itulah dia. Kita akan pakai semuanya huruf besar. Okay, apa maksud final di sini? Maksudnya kita macam muktamad lah. Kita kata pi ni, okay, data type identifier pi ni adalah satu constant yang tidak akan berubah dan dia hanya akan pegang value 3.142 daripada awal sehinggalah akhir. Okay, so please note the difference between variables and constant. Next one, untuk menulis identifier, to write our names in programming, there are rules to follow. There are 4 rules. So the first rule is the first character must be either letter, underscore or dollar. Ni yang tadi itulah, cannot begin with a digit. Next rule, the second rule is you cannot use other symbols other than letter, digit, dollar sign and underscore. You cannot use other symbols. The third rule, you cannot use any reserved words. Reserved word ni maksudnya reserved word yang dalam Java lah, such as if, while, int, float, do dan macam-macam lagi. And last rules is you cannot have a space when you write identifiers. Maksudnya dalam variable you, dalam you constant, dalam function, dalam method, you tak boleh letak space, tak boleh letak reserved word, tak boleh letak simbol-simbol selain yang 3 tadi tu. Okay, so we look at the examples of identifiers. Alamak, dah berconteng dah kat sini. So kita padam semua dululah. Okay, alright. Examples of identifiers. So these are all the examples of valid. Okay, kita tengok betul-betul. Okay, on the other side dia invalid pula. Okay, so kita test pemahaman kita sikit dengan kita tengok setiap satu identifiers ni whether dia valid ataupun tidak. So the first one, 3x. Valid ke ataupun tak valid? Jawapan dia tak valid, sebab dia mula dengan number. Next one, my name.c. Nampak apa tu? Valid ke tak valid? Valid ke invalid? Mula-mula my name macam valid, tiba-tiba dia apa? Dia guna simbol selain 3 tu, betul tak? Which is underscore. Simbol yang kita boleh guna adalah underscore, dollar sign dengan digit. So this one is also invalid. Next one, the third one, data dash 1. Valid or invalid? Jawapan dia invalid juga sebab dia guna simbol selain 3 simbol. Yang keempat, Allah nak tertulis tertutup pada ni A, B, C, 1, 2, 3. Is this valid or not valid? The answer is valid. And then next one, percent. Jawapan dia valid ke tak valid? The answer is invalid because they use symbols other than the 3 symbol, which is underscore, dollar sign and digit. Okay, boleh tak? Boleh kan? Okay, kita move on to the next slide. Reserved words. What is reserved word? Reserved words is the keywords that are reserved by Java function. Ini hanyalah only a few of them. Okay, ada banyak lagi. Okay, so you kena take note lah. Kena biasa banyak coding. If you always, kalau you selalu coding, you akan biasa nampak word reserved word ni. Okay, and remember, the key to success in programming is to always practice. Okay, jangan tunggu exercise saya baru you nak buat. Okay, please be proactive. Cari exercise lain, pergi play Java code punya apps or whatever.
but do not stop coding. Okay? Remember pesan saya. So reserve word ni I cannot say you have to hafal semua. Tapi kalau you selalu coding, you akan tahu dah apa contoh-contoh reserve word dan apa yang bukan reserve word. Okay? Itu je. Next one is data types. Data types is a set of data value with operations on those values. So basically, data types ni dia adalah satu value yang penuh dengan operations dan penuh dengan data. Itu je. Data types ni there are two groups. Non-primitive and then primitive. Non-primitive consists of one, which is string, and primitive consists of int, float, double, boolean, and char. Okay. Things to note here, untuk beza di antara float dengan double ni, sebab dua-dua masih pakai titik perpuluhan, it means decimal, right? So to differentiate these two data types here, for float we have to use the letter F. Kalau you dah biasa coding kan pakai float, you akan perasan lah semua float kita akan tambah F. Okay. Extra task for you is you need to find out what it means by non-primitive and primitive data type. Cuba tengok apa perbezaan yang ketara di antara dua. Nanti dalam kelas bagi tahu. Okay. Next one. Primitive data type. So primitive data type is a basic data type that is used to declare and store values. Values apa? Values itulah int, float, double, boolean, and char. Okay. Usage of each data types ni kita tengok int lah. Int obviously to store whole numbers. Whole numbers ni maksudnya bukannya titik perpuluhan, negative 10, 20, 1, 2, 3. Okay, float pula floating point numbers. Double pun sama, to store both of them used to store floating point numbers. However, the difference is that double able to store more decimal digits compared to float. Okay, and we also have boolean. Boolean ni dia macam dua je value dia boleh simpan, either true, false. Tu je, true, false. Dia bukannya 0, 1, tapi dia pakai perkataan true dan dia pakai perkataan false tu sendiri. Okay, and last but not least, char is used to single characters, used to store single characters or letter or any Unicode values. What are the Unicode values? Please search, because we have covered on Unicode kan dalam kelas sebelum-sebelum ni. So sila carilah. Okay, remember, tujuan saya buat lecture ini adalah untuk introduce sahaja dekat you all, supaya you all tak terkejut. Then it is you punya part, you punya tanggungjawab untuk explore sendiri, untuk lagi tingkatkan pemahaman sendiri. Okay, dan berusahalah. Okay, kena ada proaktif. Jangan mengharapkan disuap sepanjang masa. Okay, this is the summarize of all data type in Java. Okay, non-primitive dengan primitive. Yang saya nak highlight dalam table ni adalah, okay, tengok sini, dia punya default value. Kalau string, okay, dalam programming default value dia akan simpan sebagai null. Null ni maksudnya empty. Perasan tak saya selalu guna perkataan null, null, null. It means that it is for string data type only, di mana dia akan simpan tak ada apa-apa, kosong. Okay, kalau untuk primitive data type, okay, for example int, dia punya default value dia kosong. Kalau float dengan double, ingat tadi pesan macam mana nak bezakan. Kalau float dia ada F di belakang, double tak ada. Okay, boolean pula dia akan start dengan value false. Dia tak akan start dengan true, dia akan start dengan false. Itu kena ingat. And then last but not least is char. Char the default value is U000. U00 ni dia ikut Unicode punya value, this adalah kosong. Okay, next is operators. Operators ada 3, arithmetic, relational, and logical. Arithmetic dia nama dia sendiri mathematic. Kan you all suka matematik kan? Dia selalu result dia dalam numerik. Numerik maksudnya number lah. Macam ni. Okay, dan macam biasa, apa yang terlibat, apa simbol-simbol yang terlibat, addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. 5 ini sahaja. Dan kena ingat, multiplication dengan division dia berbeza. Okay, berbeza dengan cara sebelum yang you all punya maths tu lah. Next one is relational. Relational means that relationship. You relate di antara dua value, dua benda.
kita compare di antara dua. Then the result is always in the form of boolean, which is true or false. Contoh, okay, does 3 equals to 5? Jawapan dia false. Does 3 not equals to 5? Yes, jawapan dia true. Okay, ini adalah senarai-senarai relational operators yang kita pakai lah. Okay, equal, not equal, less than equal. Okay, last but not least is logical. Do you remember logic gate? Logic gate kan datang daripada asalnya 3 basic logic gate, which is not, and dengan or. Okay, so not, and dengan or ni, cara penulisan dia kena take note. Okay, dan dia pun sama macam relational, di mana result dia in a form of boolean, which is true or false. Okay, so dekat sini kita kata not true akan jadi false. Okay, cuma things to note here, kita tak semestinya letak true false kat sini. Kita boleh letak, let's say, value. For example, 3 more than 5 and 3 more than 10. Boleh. Okay, jadi jangan, this is just an example, jangan terikat dekat example ni lah. Okay, nanti kalau you buat banyak coding, you akan nampak lah contoh-contoh di mana kita guna all of these operators. Okay, dalam operators, you kena ingat ada dia punya precedence dan associativity. Sama konsep macam logic gate atau macam yang kita buat sebelum ni. Okay, you kena ingat yang paling highest precedence adalah yang kita kena solve dulu adalah whatever in the bracket. And then kita akan buat yang not dulu. After that barulah kita buat yang selebihnya. Okay, kalau you perasan kat sini, kalau darab bahagi dengan modulus ni, dia ada sama-sama penting. Tapi kalau let's say dalam you punya expression ada tiga-tiga ni, yang mana nak solve dulu, kena ikut daripada left to right. Maksudnya kita jumpa daripada yang paling kiri, kita akan solve dulu sampailah yang ke kanan. Sebab itulah maksud dia associativity. Kita mula dari mana nak solve. Okay. Okay, so let's say we have this one example expression. X equals to A plus B minus A times C divided by B. So the first steps adalah you kena convert this expression dalam bentuk Java readable. So kita convert siap-siap, kita buat simbol darab dengan bahagi tu dalam bentuk star dengan slash. After that, kita akan import ataupun kita akan ambil value-value yang dia dah set tadi. For example, integer A equals to 2, B equals to 4, C equals to, C tu adalah 5. Kita nak sebutlah equals kita sebut macam ni. A is assigned with 2, B assigned to 4, C assigned to 5. So kita import dia masuk dalam kita punya expression tadi. Kita dapatlah ini kan. Okay. The next step adalah kita solve based on precedent. Okay. Yang ni, benda ni yang paling penting. Kita kena tengok balik precedent punya table. Okay, lagi banyak latihan you buat, lagi lah cepat you akan ingat pada benda ni. Okay, kita tengok ada berapa banyak operator yang terlibat. Ada plus, minus, multiplication and division. So we need to see based on this table here, we know that multiplication and division ni comes first. We need to solve first. And then we know that we need to solve whatever on the left, then we proceed to the right. So kita tahu kita kena solve yang darab dululah. Okay, so 2 plus 4 minus 2 times 5. Okay, kita akan dapat 10. Okay, 2 times 5 is 10. Dan kita akan buat the next, which is bahagi dia pula 10 divided by 4. So the answer is 2. Kenapa saya ambil 2 bukannya 2.5? Tengok balik yang ni. Yang saya bulat ni. Integer. So maksudnya kat sini integer kan dia hanya ambil whole numbers, betul tak? So when you press calculator, 10 divided by 4 is 2.5. So kita akan ambil yang di depan dia, which is 2. So inilah soalan dia akan jadi tricky sebab dia main dengan data type juga. So you kena take note. So kita akan dapat 2 plus 4 minus 2. So kita tahu plus dengan minus ada same apa orang kata precedence. So we need to solve whatever on the left first, then we proceed to the right. So 2 plus 4, which is 6. 6 minus 2 will be 4. So the answer will be 4. Okay, so dah tengok sedikit example macam mana nak solve expression ni. And please don't stop coding. And depan ni saya akan bagi task. Tolong siapkan task tersebut.
And so that is all from me. Have a good day. Bye-bye.